ମାନେ ତ ଆମେ ଏବେ ବାରାଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଅସିଘାଟ। ଅସିଘାଟ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ। ଏବେ ଅସିଘାଟ ତାପରେ ଯିବୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ବସି ପଡିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କଣ ଅସିଘାଟ। ଅସିଘାଟ ଯାଉଛୁ। ଯିବା ଆପଣ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜଣେଇବି ଯେମିତି ହଉଛି ଡିଟେଲ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖେ ଆଇଲା। ତ ଆମେ ଏବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଭୋଗ ଧରିଲୁ, ଚପଲ ଥୋଇଲୁ, ମୋବାଇଲ ଥୋଇଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ନାନ୍ଦି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା। ସବୁ ରେଡି ତ? ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମା, ପଛରେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆମେ ଏବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏବେ ଆମ ଘାଟକୁ ଆଇଛୁ। ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଫୁଲ ମସ୍ତି କରିବା। ଗୋଟେ ବାଟଟା ଆଗ ଘାଟ, ଯେତେଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ କାଳ ଭୈରବୀ। ହଁ, କାଳ ଭୈରବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଲଳିତା ଘାଟ ଆସିଛୁ। ଦେଖିବୁ ତ ଘାଟଟା କେମିତିଆ, ରାତି ବେଳଟା ତ। ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମ ସାଗର ଭାଇ, ଇଏ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ମିଳିଲା। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ବୁଲୁଥିଲ, ହେଲେ କହିଛି ବୁଲିବ ନା ବୁଲିବନି? କେବେ ଘାଟ ଦେଖିନଥିବେ, ଆମେ ଏବେ ଘାଟ ଦେଖିଛୁ। ସମ୍ଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ଘାଟ ଯୋଉ ରାଜୁ ଇଆଡେ ଶୁଣ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୁଲିବାକୁ? ସେ ତ ଆସିପାରିବେନି, କହିବୁ କଣ? ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିବେନି, ଆଉ କହିବୁ କଣ? ଆସିପାରିବେନି ନା, ସେ ଦେଖିବେ। ଆମେ କାଲି ସକାଳକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆମେ କାଲି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଥିବୁ। हेलो फ्रेंड्स, तो आम मणिकर्णिका घाटे पहुंची जाइए। भालू देखो, ये गोटे छेलीटे अच्छी पाखु जी देखू। मेंढाटा सांग मैंने ये सब बुढ़ाबुढ़ी कराऊँगी। ये देखिपे किसी लोक भाई गोटे कहलु मत टा धन रखिले भी किसी लाभ ना, सब ये जी जाते टा रखी खर्च कर दियो, रखिले किसी लाभ ना। भाई कहल पदे जहाँ करुच कर, जिते गर्व करुच कर, आसो दिने जय जगन्नाथ। जय शिव मो भाई। आम अच्छी भाई ये बहुत शांति अच्छे भल दर्शन है, सब भल बुली आस। ये गोटे मेढाटे शोची, मेढा को कुकुर शोची। चलो जीवा। तो आम मणिकर्णिका घाट में पहुंची जाइए। देखु भ्यूटा किसी एमतीका
ସେଇଟା ଆଳତି ହଉଛି। हेलो फ्रेंड्स, तो घाट बुलाबुली सरला एबे जीवा स्टेशन स्टेशन नु जीवा अयोध्या। काली के आपन को अयोध्यार फुल वीडियो देखिए। एबे आसंत काशी विश्वनाथ मंदिर रे मोबाइल अलाउ नाइ, सत्य वीडियो करि पालिनी भाई। एठी एते गली से ने तो से ने बावला है जी। चलो जीवा प्रबल ये गली आउ तो फेमस जानते बनारसी पान। चलो जीवा। आपण मैंने मंदिर में मोबाइल अलाउ ना आपण मैंने देखी ठाकुर को ये देखो गोटे बड़ बड़ एलईडी लगी देखो ये गोटे बड़ एलईडी लगी। काल भैरव मंदिर आसरी काल भैरव जय जगन्नाथ सामने तो भीतर मोबाइल अलाउ नाला। बाबा काल भैरव लुचे की फोटो उठे ट्राए करी छाड़ापी। तो चलो फ्रेंड्स, तो फाइनाली वाराणसी बुलवा सरला। एबे चलो जी अयोध्या स्टेशन को आसलु ट्रेन बसबू चलू अयोध्या। जय जगन्नाथ।